Ang atong tubag sa Salmo, murag usa ni siya ka pagpangandoy, singgit ngadto sa Dios uban sa kasadya tibuok yuta, tibuok kalibutan. Sa inyong paminaw karong mga panahona niining krisis sa ekonomiya, nagmahalan ang pangapaliton, siging gubat, ni apay linog, ni apagyoy mga katalagman. Sa inyong paminaw, unsay gisinggit ros kalibutan, uban sa kasadya o uban sa kabalaka o kaguol? Lingay mong tupad, ina, wa ka mabalaka. Nganong wa man ni mahitabo, kay para nako muramag ang kabalaka karon mo'y mihari. Daghan na kaayong na stress, daghan na kaayong nagdepresyon, naghikog na ganing uban tungod sa kadaghas problema. Dili lang problema nga personal natong binuhatan, sama ng mag-away ang managsuon, magkinihaay ang managhigala nga nagutangay. Kanig yung krisis kay ang mga nasod na naggubat mo na mga nahitabo karon ug unsa may hinungdan tungod kay wa nata maningkamot pagduol ug pag-ila sa manunubos nga mao si Hesus. Ang mga unang tinun-an pagkasinati nila ni Hesus, gibati nila ang kalipay. Nya sa dihang nalipay sila, gipangtawag nila ang ilang mga kauban sa kinabuhi, mga higala, igsuon. Muna si Felipe, sa dihang nakasinati siya sa kalipay didto ni Hesus, iyang giimbitar si Nathanael aron muadto sad ni Hesus. Kung dili na gani padung ni Hesus ang atong pagda sa mga tao, magkagubot kita. So kinsa dinhing asawa nga dadon gid niya iyang bana ngadto sa simbahan, taas ang kamot. Ayo. Kinsa dinhing banaha og amahana nga iya gyung dadon ang iyang pamilya sa pagampo sa santos nga rosaryo kada adlaw, taas ang kamot. Ni Isa manoon nga asawan bana akong ipangutana. Ang asawa ni Isa man hinoon. Bana ba? Kay mga bana karon apil na mga ginikanan, kasagaran, wa na dad-a ang ilang mga anak, ang ilang mga kaubas pamilya ngadto sa Ginoo pinaagis pagampo sa santos nga rosaryo, pagsimba o kining pagpamalandong sa balaang kasulatan. Tuagida sa TV, palitan anang dagko kayong TV, dagko kayo flat screen, smart TV. Nya inutang ra ba? Palitan anang mga gadgets kay muhilak gyud ang bata, kay naang iyang kaubang bata dito sa eskwelahan na ay kanang usay nga anang duaanan, palitan sa mangutang gyud kay ipalit. Tuagida ang ilang mga anak sa games, amusement, shopping, tuas mga kananan, tuas sa mga suruyanan, pero wa gyud dad-a ngadto sa Ginoo. Ano na problema karon? Muna ako dadon ta gyud mo sa Ginoo. Saon man? Kanang palit og slat. At least magunahuna na mo kanunay nga mo palit mo og slat para sa simbahan. Dili kay magsigig budget para anang swertres, para anang sugal, para anang inom, para ipalit anang mga panindot pagwapa-gwapa, pagwapo-gwapo. Dili na makahatag na tong kalinaw og kalipay. Ipalit ra guna ninyo og slat, di ba? 40 ninyong lipaya.
Ako god sakit ba ya una-unaon pero nagkatawa ko kay niingon ang atong finance kaning atong treasurer si Sister Nara nga giingnan na kuno siya sa Tagalan Bank nga ang akong personal account nga dugay na ba kay na seminarista pa ko ana ako nang gi-open gi-advise na kuno nga ipa-close kay ang findings sa sana amla hindi na gyud ma-reverse kay kuana ba kanang na qualified na ko sa money launderer or kaning unsa kana scammer kay dagko kayo ang amount nga musod ning over na siya sa personal account pila na million ana perti na yung daghanang kwartang nisod niya personal di gyud sila mosabot nga pari ko kay roll ilisi og laing account kanang institusyon or foundation o ana ngan sa gitawag nato og juridical person dili personal or individual person mo nang dili na ko saligan sa bangko bisag dugay na kay kung ga-deposito niya pari pagyud ko kaila pagyud sila nako ipa-close gyud mo na ayaw na mo kuan ha unsa man ning akong account dito ayaw na mo deposito aning akong account nga 0146120887 ato ning i-plus niya ni nato sa i-plus lang sa screen 0146120687 ako na ning i-close karong si manaha so ay na magpada dinhi dito na ipadala sa atong usa ka land bank account nga ato ning gihimo nga murag parish account kay joint account ni sa upat ka mga officers dinhi das pari kana siya nganong nahitabo man nganong nagkatawa man ko kay congratulations daghan kay ninyo ang midonate nganhi sa simbahan pero wag na nako hilabti ng inyong donation for my personal need kay ang ako sang personal need simple ra man sad kaayo wa nay kinahanglang manguha pa ko ana ako maganing gibahin pa ang akong personal nga tawgon lang natog personal nga amount kana akong stipend ako pa mangganin nang ipalit sa slot og ihatag nganhis parokya kay gamay ra sad kay akong need nga malipay lang ko nya unsa may akong kalipay nga pari ko unsa may akong kalipay nga naa ako nag-imbitar ko ninyo para sa mga projects lipay kay ko ana ang ato rong SBF DAG na natayhalin nga 6,414 na apay 53,586 ka slots nga available tag 500 pesos per slot sa toy akong hangyo ani kada pamilya kada semana palitag usa ka slot suway na ninyo di ba imbitaran na inyong mga anak nga magtigom ta dong day magtigom ta tampo-tampo ta kada adlaw aron makaabot og 500 pesos kada semana nga ipalit natog slot ini ka Domingo manimba ta nga palitag slot nya sa mga online sad mao gyapon na tigom-tigom palit usa ka slot kada semana unsa may atong tumong aron ipakita nato sa Ginoo nga nakighiusa ta sa atong isig katao nga nahigugma ta sa atong isig katao matud pas unang pagbasa ang nagpatay or nagpatay siyang isig katao iya sa yawa sama ni Cain iyang gipatay ang iyang igsuon nga si Abel ug unsay rason nganong iyang gipatay ang iyang igsuon nga si Abel tungod kay maayog binuhatan
Nya kana sa kunong nagdumot sa iyang isig katao, nahimo sad na siya nga nagpatay, equivalent ra sa na siya nagpatay sa iyang isig katao. Giling niya imong tupad, nawa kay gidumtan, nawa karoy gidumtan. Kita ra ba usahay siging simba pero naay gidumtan, mamumuno ta sa matas Ginoo, mamumuno ta. Nganong mamumuno man ta? Kay kanang nagdumot dili na nakahatag og kalipay sa iyang isig katao, bisan gani sa iya mismong pamilya din na nakahatag og kalipay basta naa na siya gidumtan. Kabantay mo inyong papa, inyong mama or inyong anak magkusmod ang naong, niya wagin mo ilabot, magisingisi pa ka, may ka, oh, anong nagkusmod man ka? Hilong na, laib, utok na ko. Maigo mo, silabot ako ni mo. Kita pa'y magtinarong pangutan, kita pa'y singasingagan. Ay pagsurang-surang niya, sipok ng una po. Madaot bang, mauban, maigo ang uban, gipatay na to ang kalipay. Muna dili nakasinggit sa kalipay, makasinggit na sa kasuko. Magtakod-takod man na muna ang kasuko iya gyapon na siyawa ug mahimo sad tang iya sa yawa. Nakaron unsa may mahitabo kun moadto ta ni Hesus matud pas unang pagbasa, nagpakamatay si Kristo alang kanato ug atong maila pinaagi niini ang tinuod nga gugma. Nya kita sad nga moadto ni Hesus ug malipay diha ni Hesus matud pa dinhi kinahanglan sad mga anak nga magpakamatay kita alang sa atong isig katao. Na ikaupat nga lingi imong tupad ing na sugod karon andam na kong magpakamatay para nimo. Ing na sige ba? Oh, ako andam jud kong magpakamatay para ninyo bisag uwaw na kay ni sigig baligyag slat, di jud ko mohunong og baligyag slat kay pakamatyan gid ni nakong akong pagpamaligya. Muna dinhi sa unang pagbasa ningos Kristo, kun magsigi na mo buhat sa akong gibuhat, labi na gid nang pagsigig sangyaw, pag-imbitar mga tao nga moduol nako. Ingnan niya Nathaniel, makakita kag mas daghan pang kahibulungan, kana bang gitawag nato wonderful things, nga bisag mag-agas imong luha mahimo kang malipayon. Daghan kay kog kaila nga nagsunod sa Ginoo nga gipahilak sa ilang gimahal, kay ang ilang gimahal nagmahal ng iba. Naman na kana bang kanta ba nga mahal kita, mahal sa to? Siyon sana na. Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Oh, kanay. Kasabot mo ana. Gihigugma ti ka, pero ikaw lain imong gihigugma. Nya kadto sa imong gihigugma lain sa dangyang gihigugma. Nya nihimo pagi siya konklusyon, pero mas mapalad ka. Mahal kita, sa akin walang nagmamahal. Pero sa tinud-anay, kita nga nahigog, masayo pa ng kantaha, pag-ingon niya nga, mahal kita, asa to? Mas mapalad ka, mahal kita, sa akin walang nagmamahal. Di, ang tao nga nisugod og higugma siyang isig katao nga wa mangayo og o kana baos. Ang Ginoo mo'y muhigugma na niya. So mas alkansi ang kadtong nahigugmas lain nga wa mo sukli o gugma sa nahigugma niya. Kaya di man siya higugmaos Ginoo, i-consider man siya nga murderer, sunugonon sa kayo. Muna kung ang bana higugmaon sa asawa, niya ang bana mangabit, kusmod ginagnaong ang bana, kinsa may smiling, ang asawa nga nagsigig higugmas bana, nga nagsigig higugmas iyang kabit. Kung tinuod ang asawa na higugmas iyang bana, mag-agas ng iyang luha, pero gasmile ang iyang kasing-kasing. Nga naman, lipayon tas Ginoo. Mo na wonderful joy. Wonderful joy ba? Dili masabtan nga kalipay.
the world, ano sa to? The joy that the world cannot give. Gyud makonvince. So sige, manindog na ta.